اور وہ میڈیسن منڈی تھی. کون سی منڈی تھی؟ میڈیسن. دوائیاں وہاں پر موجود ہوتی تھی, بکتی تھی, اور سب سے زیادہ جو دوائی وہاں پر بکتی تھی وہ تھی روغن بلسام. اب قدیم زمانے میں جو دوائیاں بیچنے والے ہوتے تھے وہ بھی طبیب ہوتے تھے. وہ بھی کیا ہوتے تھے؟ طبیب. آپ موجودہ دور میں دیکھ لیں, حکیم بھی طبیب ہی ہوتا ہے. حکیم بھی کیا ہوتا ہے؟ طبیب. وہ دوائیاں بناتا بھی ہے اور علاج بھی کرتا ہے. اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ دوائیاں بیچنے والے طبیب. اور یہ دوائی جو تھی یہ اینٹی ڈاٹ تھی, تریاق تھا. یہ ایسی دوائی تھی جو بیماریوں پر لگانے سے کسی بھی قسم کی بیماری کیوں نہ ہو شک شفا پا جاتا تھا. آپ موجودہ دور میں اس دوائی کو اینٹی بایوٹک کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سے زیادہ بیماریوں کے علاج کے لیے تھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, روغن بلسام یہاں موجود ہے, زبردست علاج یہاں موجود ہے, لیکن لوگ یہاں پر شفا نہیں پا رہے. سبب کیا ہے؟ ان کی بیماری کسی ایک شخص کی بیماری نہیں ہے. انہیں نہ تو ٹی بی ہے, نہ انہیں کینسر ہے, نہ انہیں کوئی اور بیماری ہے, بلکہ ان کی جو بیماری کی تشخیص ہوئی وہ تھی گناہ. کیا تھی؟ گناہ اور پرہیز. روغن بلسام جو تیار کیا جاتا ہے جلاد کی پہاڑیوں میں یہ پودا, اور اس کے بارے میں سڑی لے رہا تھا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑوں کو کاٹ کر, کیا کاٹ کر؟ جس کی جڑوں کو کاٹ کر, اس کو کوٹ کر ایک برتن میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیا جاتا تھا. کہاں رکھ دیا جاتا؟ دھوپ میں. روغن بلسام, ایلڈر صاحب, روغن بلسام کیسے بنتا ہے؟ توجہ ادھر رکھیں. روغن بلسام کیسے بنتا ہے؟ روغن بلسام کی جڑ کو کوٹ کر کہاں رکھا جاتا ہے؟ دھوپ میں. جب دھوپ میں رکھا جاتا ہے تو وہ دھوپ کی وجہ سے اس سے اندر سے آئل نکلتا ہے, تیل نکلتا ہے. اب وہ جو تیل نکلتا وہی تمام تیلوں کو سردار کہلاتا ہے. اس روغن بلسام کو ایک نام دیا جاتا تھا چیف آئل, کہ یہ ایسا آئل ہے, ایسا تیل ہے جو چیف آئل, کیونکہ اس کی جڑوں کو دیا جاتا ہے, دھوپ میں رکھا جاتا ہے, تیل بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح روغن بلسام کا جو لغوی مطلب ہے عبرانی میں وہ ہے بال شمین. بال سے مراد ہے آقا اور شمین سے مراد ہے تیل, یعنی یہ تیلوں کا آقا ہے, بہت بڑا تیل, چیف آئل, ہر طرح کی بیماری سے شفا دیتا ہے. اور ایسے ہی تیل ہمارے پاس بھی ہے جو ہر بیماری سے شفا دیتا ہے. یہ بھی جڑوں سے بنتا ہے. اور ہمارے یسوع کے بارے میں ایک پروفیسی ہے, وہ بھی ایک جڑی ہے, اور یہ جو جڑ ہے اس کے بارے میں لکھا ہے 11واں باب اس کی پہلی آیت میں, یسایہ کی کتاب, اور یسوع کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک برابر شاخ پیدا ہوگی. یسوع بھی جب صلیب پر چڑھائے گئے تو 8 گھنٹے تک اس فلسطین کی گرمی میں اس کوئے کلوری کے پہاڑ پر پڑے رہے, اور اس میں سے جو جاری ہوا وہ ایسا تیل جاری ہوا جس میں سے نہ صرف پاکیزگی نکلی بلکہ شفا بھی جاری ہو گئی. تیل بنایا کیسے جاتا ہے؟ جڑوں سے. یسوع کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جڑوں میں سے ایک بہراور شاخ نکلے گی. اور یسوع فلسطین کی گرمی میں صلیب پر تھے, اور رات ہم نے بڑی تفصیل سے سیکھا ہے کہ لکڑی ہمیں کیا دیتی ہے. لکڑی پر لٹکا ہوا یسوع ہمیں ایک حقیقت دیتا ہے, ہمیں ایک ریئلٹی دیتا ہے. لکڑی پر لٹکا ہوا یسوع ہمیں ایک ایسا تیل دیتا ہے جو ہماری ہر طرح کی بیماری کی شفا ہے. یسوع جب صلیب پر تھے تو یسوع کے بدن پر ایک سپاہی نے ایک چھید لگایا تو کیا لکھا اس میں سے؟ کیا نکلا؟ خون اور پانی, 2 چیزیں بہ نکلی. پانی اس بات کی نشاندہی تھا کہ اس پانی کے وسیلہ سے پاکیزگی ہے. آج بھی گندے کپڑوں کو کس سے دھویا جاتا ہے؟ پانی سے. یسوع دھوپ میں ہے, ایک کام نہیں کر رہے بلکہ مکمل نجات کر
यीशु मसीह ने ना सिर्फ वहां खून बहाया बल्कि लिखा है पानी भी बह निकला, और पानी हमारी पक्की के लिए है, क्योंकि यूहन्ना अपनी खत में लिखता है कि वो जो निजात देता है वो खून और पानी दोनों से निजात देता है, क्योंकि पानी मुकम्मल पकीसी को जाहिर करती है और हम किसी और पानी से पाक नहीं होते, यीशु मसीह के निकले हुए बदल के पानी से पाक होते हैं। हालेलुया। पकीजगी ना सिर्फ उससे, दूसरा जो पानी निकला वो था खून, और यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से हमने शिफा पाई है। क्या पाई हमने? शिफा पाई। यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह के बदन से एक खून बह निकला, और हम उससे कहते हैं चीफ ब्लड। डॉक्टर जब कोई शख्स मरने के करीब पहुंचता है तो डॉक्टर उसे क्या देते हैं? फौरन डरा देते हैं सबको, कहते हैं फटाफट करो ब्लड लेके आओ। क्या लेके आओ? ब्लड। क्योंकि खून में क्या है? जिंदगी। कहते फौरन बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए प्लस, बी प्लस लेकर आओ जल्दी। लेकिन हमारा तबीब ऐसा नहीं है जो आपको कहे खून लेकर आओ। दुनिया के देवता आज भी आपसे खून मांगेंगे, दुनिया और कौमों के खुदा आज भी आपको कहेंगे खून लेकर आओ, क्योंकि खून में निजात है। लेकिन यीशु आपसे खून नहीं मांगता। यीशु मसीह ने अपना खून दिया है। यीशु मसीह ने क्या किया? अपना खून रोगने बलसान जलाद की वादियों में लेकर आया जाता, मंडियों में, और उस खून की कीमत लग जाती, उस खून को बेचा जाता। लेकिन हमारे लिए जो खून बहाया गया, हमारे लिए जो बलिदान दिया गया, वो कीमती है लेकिन बेहर मुफ्त है। और पतरस कहता है तुम्हारी खलासी पानी यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेदाग बल्कि मसीह के बेशीमत खून से हुई है। जलाद का तेल बहुत कीमती, लेकिन यीशु का तेल इतना कीमती और बेकीमत, इसलिए यीशु ने कहा मुझसे लो, मुझसे क्या करो? लो। अब यहाँ ये यिर्मयाह कहता है कि शिफा नहीं हो पा रही, जिलात भी है और रोग में बलसान भी मौजूद है, लेकिन मेरी बिन्नते काम शिफा नहीं पा रही। सवाल करता है, और आज हमें सीखने की जरूरत है कि शिफा पा क्यों नहीं रहे। बड़ी तेजी से शिफाया क्रूसर्स होते हैं, और शिफाया क्रूसर्स में बीमार आते हैं, दुआएं की जाती हैं, अगले दिन फिर वही बीमार खड़े होते हैं, फिर दुआ की जाती है, फिर आते हैं, फिर दुआ की जाती है। यिर्मयाह का यही तो रोना था कि जिलाद में लोग ने बलसान भी है, लेकिन यहां पर लोग ने बलसान भी है जिलाद में, लेकिन मेरी कौम शिफा नहीं पा रही, मेरी कौम कुछ हासिल नहीं कर पा रही। उसकी वजह बयान करता है, और 4 फर्दे जुर्म उन पर आयद करता है। कितने? 4। इन चारों को याद रखें। हम शिफा पा रहे थे, वो भी शिफा नहीं पा रहे थे, हम भी शिफा नहीं पा रहे। शिफाया क्रूसर्स भी मौजूद है, शिफा नहीं है। लोग ने बलसान जलाद में मौजूद है, शिफा नहीं है। दावे आज भी बड़े हैं कि शिफा है, लेकिन यिर्मयाह की तरह हम आज भी रो रहे हैं कि कौन शिफा नहीं पा रही। क्यों नहीं पा रही? नंबर 1, 7वीं से 15वीं आयत अगर आप पढ़ें यिर्मयाह की, तो एक बात वाज़ेह होगी, शिफा ना पाने की वजह वो इबादतों से अच्छे नहीं हो रहे। इनसे अच्छे नहीं हो रहे? इबादतों से। झूठे नबियों ने उन्हें सिखाया था कि गुनाह में आप जी सकते हैं। झूठे नबियों ने सिखाया था, मुकद्दस हैकल यरूशलेम में मौजूद है, 10 एहकाम में से 5 एहकामात उन्होंने तोड़ भी दिए थे, लेकिन झूठे नबी उन्हें मुसलसल यकीन दिला रहे थे कि यरूशलेम में क्योंकि हैकल मौजूद है, तो इस बात की गारंटी है कि कौम पर खुदा की बरकतें हैं। गलत फहमी थी। कहते थे हैकल मौजूद है, इबादतें मौजूद हैं, इसलिए
हैकल की बदौलत, इबादतों की बदौलत हम बाबरकत, हमारे पास बरकत मौजूद है। बेशक ये ईमान तो था कि हैकल मौजूद है, वो समझते थे दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे पास भी इबादत गाहें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इबादत ठीक नहीं है। पहला काम जो हमें करने की जरूरत है, बहनों, अपने बच्चों को छोड़ दें, आप उनसे ज्यादा भी बातें करती हैं। आज भी इबादतें मौजूद हैं और बड़ी इबादतें मौजूद हैं। ये तो कुछ क्राउड नहीं है, इससे बहुत बहुत बड़े क्राउड मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि शिफा है, लेकिन शिफा नहीं है। उसने जो तशखीस की वो पहली है कि नबी यकीन दिला रहे हैं कि हैकल इस बात की गारंटी है कि आप यहां समझ रहे हैं। और यहां यिर्मयाह ने हैकल के बारे में एक प्रोफेसी की और यीशु ने उसे रिपीट भी किया था। प्रोफेसी क्या की? क्या ये वो घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजरों में डाकुओं का घर बन गया है? क्या बन गया? डाकुओं का घर। यीशु भी जब दुनिया में आए तो यीशु हैकल में जब गए तो यीशु ने यही कहा था कि मेरा घर जो है तुमने क्या बना दिया है? डाकुओं की खो बना दिया है, तिजारत। आज भी इबादत खानों में तिजारत मौजूद है। यीशु को गुस्सा आया था। इसराइल की कमी यह थी कि उन्होंने इबादत का तरीका बदल दिया था। इबादत संजीदगी का नाम था, इन्होंने बिल्कुल तरीका बदल दिया। यह भी ऐलान कर रहा था, यहूदा के लोगों